ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ, ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ କର୍ମ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ମହକର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ହିଁ ସନ୍ତାନ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ 1947 ମସିହା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲୁ କ'ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ଭାରତରେ। ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଖେଳି ବୁଲି ବଢ଼ୁ ତାହାରି କୋଳରେ, ତାର ନଦ ନଦୀ କାନନ ଛୁଇଁ। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମେ ଖେଳିଛୁ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର କୋଳରେ ହିଁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ତାର ନଦୀ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଶକ୍ତି ଭରିଛି ଶରୀରେ ଆମର, ତାହାରି ସମୀର ତାହାରି ଜଳ। ଶକ୍ତି ଭରିଛି ଶରୀରେ ଆମର, ତାହାରି ସମୀର ତାହାରି ଜଳ। ଦେଖ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ଭାରତ ଭୂମିର ସମୀର ମାନେ ପିଲା କ'ଣ? ସମୀର ମାନେ ହେଲା ପବନ, ତାହାରି ଜଳ। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ପବନ ଖାଇ, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ଜଳ ପିଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଭରିଛୁ। ଚଉଦିଗ ହସେ ତାହାରି ଆଲୋକେ, ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ। ଚଉଦିଗ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚତୁର୍ଦିଗ। ଚାରୋଟି ଯାକ ଦିଗ ହସେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହାରି ଆଲୋକରେ। ଆଲୋକେ ମାନେ ଆଲୋକରେ। କାହା ଆଲୋକରେ? ଏଇ ଭାରତ ଭୂମି, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆଲୋକରେ। ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ। ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ହିଁ ମାଟି କ'ଣ ଦେଉଛି ଆମକୁ? ଶସ୍ୟ ଫଳ। ଆଉ ଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଖାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ନଦୀ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଖେଳି ବୁଲିଛୁ ବଢ଼ିଛୁ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ତାହାରି ପବନ ଖାଇ, ତାହାରି ଜଳ ପିଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଭରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛି? ମାଟି କ'ଣ ଦେଉଛି? ଶସ୍ୟ ଫଳ। ଧାନ, ଗହମ, ଫଳ, ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଏଇ ମାଟି ମାଆର, ଏଇ ଭାରତ ମାଟିର ଗର୍ଭରେ ଫଳୁଛି। ତା ଆଖିରେ ଆମେ ସଭିଏଁ ସମାନ, ସାନ ଅବା ବଡ଼ ଯେତେକ ପ୍ରାଣୀ। ତାହାରି ବୁଧ ବିଶ୍ୱ ବହିଲେ, ଶୁଣାଇଲା ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ। ତାହାରି ଆଖିରେ। କାହା ଆଖିରେ? ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ଆଖିରେ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାତୀ ହଉ, ଗୋଟେ କୁକୁର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାହାରି ବୁଧ ବିଶ୍ୱେ ପହିଲେ, ଶୁଣାଇଲା ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହାରି ବୁଧ ବିଶ୍ୱେ ପହିଲେ, ଶୁଣାଇଲା ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ। ୟା ମାନେ କ'ଣ? ବୁଧ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପହିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସାମ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଭେଦଭାବ ବିଲକୁଲ ରହିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଭାବ ରହିବ, ନା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ ଭେଦଭାବ ରହିବ, ମାନେ ଇଏ କଳା ସିଏ ଗୋରା, ଏମିତି କିଛି ଭେଦଭାବ ରହିବ? କିଛି ବି ଭେଦଭାବ ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆଖିରେ, ଭାରତ ମାତାର ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଏ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ୟ, ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତାହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାର କାନେ, ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଶୁଣାଇବାରେ, ନିର୍ଭୟ ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ, ଲେଖିଗଲା ନିଜ ରକତ ଧାରେ। ତାହାରି ଗାନ୍ଧୀ। କାହାର ଗାନ୍ଧୀ? ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ଜନତାର କାନେ, ଜନତା ମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଶୁଣାଇଥିଲେ।
महात्मा गांधी कौन करथिले अहिंसा नीति रे चलथिले हिंसा करबानी काहाको मारिबानी आमे अहिंसा नीति रे पछे माड़ खाइबा किंतु आमे देश को स्वाधीन दबा देश रे स्वाधीनता पुणी थरे फेरई आनिबा बोली गांधी कौन करथिले ना गोटे मुक्तिर डाक शुणाइथिले निर्भय हसी आउ कौन कहिथिले निर्भय निर्भय माने बिना भय रे आमे भय करबानी हसी हसी कौन करबा सत्यर जय करिया पई निज रक्त मध्य दान करदबा आ सेमती मध्य से निज रक्त धार रे आम भारत माता को मुक्ति देइथिले इंग्रेज मानक कबलरू तो ये से कथा लिखा जाइछि। तापर जीवा कौन लिखाई अनुसरी से ही सत्यर पथ पूर्वपुरुष कीरति हेजी उत्साह माते देशर कर्मे आसरे लगिबा जड़ता देजी बहुत सुंदर जिनस लिखाई कौन कही अनुसरी से ही अनुसरी माने अनुसरण करी कौन अनुसरण करी सत्यर पथ ठीक अच्छे सत्यर पथ महात्मा गांधी पुणी कौन कही ना आम सत्य मार्ग रे जीवा महात्मा गांधी हूँ कि अन्य कौन से महापुरुष हूँ समस्ते सत्य मार्ग रे गति करुले तो समस्ते सत्य मार्ग को अनुसरण करी पूर्वपुरुष कीरति हेजी पूर्वपुरुष या पूर्व जितक पुरुष थे कीर्ति हेजी माने से जो कला कीर्ति करथिले जेमती स्वाधीनता देइथिले तांकरी कर्म गुड़ी को मन पकाई आमे भी सेमती उत्साह रे मातिबा अर्थ आमे सेमती उत्साह रे देशर कर्म करिबा आमे जेहेतु गोटे देशर नागरिक आमे समस्ते देश पई उन्नति कामना करिबा आ कर्म मध्य करिबा आसरे लागिबा जड़ता तेजी जड़ता माने मूलरू जहाँ भी किसी होइछि पूर्वपुरुष जहाँ करथिले से सबू को आमे उत्साहर सहित करिबा ठीक अछि। अग्रणी हेबा शिक्षा रे आमे रखिबानी देशे अज्ञ जणे आसिले अराती ग्रासीबाकू देश पण करी प्राण पशिबा रणे देख पिला माने एठी कोन कह जाइछि जे अग्रणी हेबा आमे अग्रसर हेबा आमे आगु को बढ़िबा कोथिरे शिक्षा रे आमे आगु को बढ़िबा रखिबानी देशे अज्ञ जणे आम देश जेमती जणे हेले अज्ञ रहिबेनी पिला माने कह गले मूर्ख ठीक अछि बा जे पंडित नुह जे मूर्ख आम देश रे गोटे हेले जेमती मूर्ख रहिबेनी ता माने कोन जदि देश रे गोटे हेले जणे मूर्ख रहिबेनी ता माने समस्ते पाठ पढ़िबे समस्ते साक्षर हेबे निरक्षरता बिल्कुल रहिबनी। आसिले अराती पिला माने अराती माने कोन अराती माने देख रातिर विपरीत एठी कह जाइछि अराती माने गोटे खराब राति खराब समय जेमती आसीबनी गोटे खराब राति आसीबनी जेमती गोटे खराब राति आसिले देश को ग्रासीबनी माने एठी प्रकृत रे कह जाइछि कोन ना जेमती दिने एमती हेतिला जे इंग्रेज माने पसी आस्थिले आम देश को नष्ट करिवारे तो सेमती जदि किछि खराब समय आसिला आमे कोन करिबा पण माने संकल्प करी कौन करवा प्राण पशिबा रणे पिला माने रण क्षेत्र शुणिथिबो माने युद्ध क्षेत्र तो युद्ध क्षेत्र रे पशिबा एठी सीधा सळ कहया को चाहिचंदी ना जदि आम देश रे किछि खराब समय आसुची बा किछि भी असुविधा होउची तेबे आमे कोन करवा पूर्वपुरुष जेमती न डरिकी निर्भय रे निज रक्त को त्याग करथिले सेमिति आमे मध्य युद्ध क्षेत्र रे ओल्हेई आम देश को पुणी थरे बंचाइबा बोली कह जाइछि। तापर देख अर जीवा जेते विज्ञान धन सर जीवा नुआ शिल्पराजी बर जीवा जेते भेदाभेद भाव नव भारतर सेवक साजी कह कौन अर जीवाटा है गल्प रूप सॉरी पद्य रूप ताको जदि आमे गद्य रूप करिया माने है कौन अर्जिवा माने अर्जन करवा कौन अर्जन करवा जिते विज्ञान धन आम जिते रोजगार करवा जिते विज्ञान रे आमे अग्रणी हवा जिते विज्ञान अग्रसर हवा सेते सरजीवा माने कौन सरजीवा माने पुणी थे गढ़ी तोलिबा कौन शिल्पराजी आमे जिते विज्ञान रे आगो को बढ़िबा सेते शिल्पराजी सबू नुआ नुआ करी गढ़ी तोलिबा बरजीवा माने वर्जन करिया त्याग करिवा कौन भेदाभेद भाव जो भेदभाव रहिला ताकू सबू त्याग करिवा नव भारतर सेवक साजी ये जो नुआ भारतर नुआ सेवक साजी आमे समस्ते वर्जन करिवा कौन वर्जन करिवा भेदभाव जिए जही थाउ जन्मभूमिर कल्याणे सदा रहिबार तो स्वाधीन देशर संतान आमे
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଠି ଠିକ୍ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପଛେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନଥାଅ, ଭାରତରେ ପଛେ ନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ମାନେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିନ ତ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।